गरेस्वराव सासे सिखावखौ हमनो हादों। मबाइल दखानाव सिखाव खावबाय थानाय समावनो हमनो हादों सिखावखौ। गोलाव समनिफ्रायनो बे सिखावा गरेस्वराव उदखार खालामबोबाय थाबोदोंमोन। थांनाय माखासे सान नाङैनो गरेस्वराव उदखार खालामबोबाय थाबोदों बे सिखावा। मख'नो गोनांदि दिनै सोरांसि बुब्लिनि 3:30 रिंगासोआव गंसे मबाइल गलानि उखुमनि थिंखौ हानानै गलानि सिङाव हाबदोंमोन सिखावा। गलानि बिगोमाया सोदोब खोनानानै उन्दुनायनिफ्राय सिरि मोनखांनानै सिखावखौ हमनो हायो। हमनो हानाय सिखावखौ गरेस्वरनि बालाहाटी गामिनि थागिबि रामेश्वर राय होननानै सिनायथिदों। थांनाय समफोराव बे सिखावा गरेस्वरनि माखासे गलाफोरावबो सिखाव खावदोंमोन। रामेश्वर की लेखा नाम क्या की दास की राय ये देखिए सर को এটা কে কালো চোর করছিল কেজন আছিল একলাই কেনে কে উঠছিল তুমি তো কেনে ফুটা বললে আগতে বললো চোর করছিল মোগল চোর কার দোকান কি চোর করছিল কিহৰ দোকান আছিল সাৰ দোকান তোর দ্বারা কোন কোন আছে ঘর কত ঘর কত বালাহাটি ওলাইছিলি কেনেকে ওপৰৰ পৰা এদিকে কেঁচিটো ভিতৰত সোমাইছিলি নেকি তই সোমাব নাই সোমাবাৰ দাঙিটো চিলি টিনত ৰাতি 3:30 মানত 3:30 মানৰ ঘটনা চাউণ্ড হৈ আছে টিনত টিন কাটা নিচিনাকৈ মই মোৰ নাইকি উঠি আহি ৰুমত বহি আছোঁ দোকানত যে চাউণ্ড ভিতৰত সোমালে তাক ধৰিম ইমানতে মাইকী অলপ আটা পাই দিলা ই তেতিয়া দাউৰিলা ওপৰৰ পৰা দাউৰি এই ৰামচা হৈ এদিকে আহোঁতে তাক ধৰিলোঁ যেতিয়া ধৰিলোঁ ইয়াক ধৰাৰ পিছত চেণ্ডেল আৰু চাইকেল ইয়াতে আমাৰ বাহিৰত আছিল যেতিয়া আকৌ তোৰ নেকি কওঁ মোৰ তেতিয়া এইটো প্ৰুফ হৈ গ'ল যে ই তাৰপিছত নিজে ক'লাক যে মই চুৰি কৰিব আহিছিলোঁ ইয়াতে ঘৰৰ পৰা 3টাত মই ওলাইছোঁ এনেকৈ চুৰি কৰিব ওপৰত উঠছোঁ আমি গ্ৰিলেদি উঠছোঁ এনেকৈ ওপৰত টিনা কাটছোঁ আমি আপনার ঘৰৰ ওপৰত টিন কাটিছে অঁ দোকানৰ টিন কাটছে মোৰ 1.5টা টিনা কাটছে পুৰা আপনার দোকানখনৰ নাম কি হয় MK কমিউনিকেশ্যন মোবাইলৰ দোকান হয় গুণেশ্বৰতো এনেকা চব হৈ থাকে প্ৰায় হৈ থাকে ডিউটি আছে ডিউটি অলপ ঘুমাই আছে কোনো গুৰুত্ব নাই बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।